एहीपरी चूना माछ घरे बनातु अति सहजरे देखिपी चूना माछ फूलकोबी तरकारी बहुत बढ़िया लगे खायापी बहुत टेस्टी लगे बनातु स्किप नक फास्ट लास्ट पर्यंत वीडियो देखूँ आ निश्चय जापर टेस्ट बहुत बढ़िया लगे आशा कर निश्चय देखिए आ कमेंट निश्चय जन चलते आम स्टार्ट करवा रेसिपी। नमस्कार मु पिहु मो फैमिली ब्लॉग को स्वागत करछि। आज हम बाबा कौन बनेबे चलंतु बाबा को पचारिया। चलंतु बाबा को पचारिबा बाबा कौन कहउचंती। बाबा हां बाबा आज तुम कौन करिवो कौन करछ ब्लॉग करछ। हाय सांग माने नमस्कार मो झियो आज ब्लॉग टा स्टार्ट कर दिछि भगवान मो झियो भी जानि ब्लॉग करबा देखले सांग माने से कोन कहछ जानिनी आ कोन खाइबा माछ अछि बाबा चूना माछ भाजी देछि आ कोबी फूलकोबी उडा अछि फूलकोबी चूना माछ खाइ कोन मो फेवरेट ती चूना माछ सांग माने आ ब्लॉग टा कोन मो पिउ करछि मु जानि नै आ देखियो फास्ट लास्ट कोन चूना माछ किछि भजा भजी सरे जी आ फूलकोबी अछि चूना माछ सहित फूलकोबी तरकारी करबी निश्चय आपण देखिए फास्ट लास्ट कोन देखिए चलंतु इटा सब रेडी कर रखि देछि आ माछ चूना माछ एटा चूना माछ एटा पुडपुड हेक भजा हेछि एटा छोट छोट मुहुराली माछ ओरा पुडपुड हेक भजा हेछि ता सहित फूलकोबी आलू दीटा आलू टमाटो दीटा आलू किछि धनिया पत्र ए सब अछि ता सहित हम सोरिष बेसरे करबा। एबे चलंतु हम कटाकटी करदा प्रथमे हम सब कटाकटी करदबा तापर आरंभ करबा। एबे चलंतु कोन सब रेडी कर दिछि मु देखै दिजौ आपण मानकु बंधा कोबी रख दिछि आलू किछि काट दिछि एटी बेसर रखे पई जीरा सोरिष रसुण आ किछि रख नै तापर हम ए पियाज खंडे तापर पकै देबा ता सहित एटी 6 पियाज किछि रखिछि धनिया पत्र टमाटो बड़ काट दिछि किछि कंचा लंका ता सहित चूना माछ एबे एति आइटम रे हम रेसिपी करबा बेसो देखि देले एबे चलंतु स्टार्ट हम करिया रेसिपी मसला काटि देबा तापर रेसिपी हम स्टार्ट करबा। कड़े तो बसा देली ता सहित हम तेल रे देबा प्रथमे सोरिष तेल होची देखबा सोरिष तेल होता प्रथम आगे भाजी देबा फूलकोबी भाजी देबा छातो तेल गरम हो जाऊ एबे तेल गरम लानी आगे प्रथम हमें कोबी के भाजी देबा एबे कोबी दे देबे हल्दी दे देबा हल्दी दे देबा तो और पटिके लुण भी दे देबा तेना टेस्ट मन लागो हमें के नॉर्मल रे भाजी देबा कोबी के भाजी देबा भाजी जब पड़े की तापर हमें नेक्स्ट आलू भाजीबा एबे कोबीटा भलो भाजी गेलानी एबे तालू कोबी के हमें काट देबा कोबी के जगह हम काट देबा सेतो आलू हमें दे दे देबा एबे कोबी के हमें जगह काट देले तो सेतो से कड़े हमें अब टिके तेल पके देंगे हमें कोबी के हमें आलू के से भाजी देबा एबे रखि देबा काटी आलू को दे देबा आलू को दे सेके भाजी देबा छाड़ दो कि समय आलू के भाजी दो एबे आलू के भाजी आ गेलानी मैं बेसी पुरपुरा कर भाजी नॉर्मल कर भाजी के हम देबे काट देबा आलू कोबी के जगह में काट देबा काई ना में बेसी पुरपुरा करके आलू में भाजी ना बेसी पुरपुरा कर देले मैं टिके पंचायत रखिया सिजिया पे भलो हो एबे आलू काट दिछने एबे कोन करन दे आ टिके एबे तेल तदे आ टिके दे तेल एबे तेल छाड़ देबा तेल टिके गरम हो जाऊ एबे तेल गरम हो गेलानी तदे हमें अल्प टिके जीरा दे देबा जीरा सहित कंचा लंका दे देबा कंचा लंका के ता सहित हमें रख देबा चौक पियाज भी अंदर दे देबा ये चौक दे देबा हमें किछि समय हम भाजिया ये भला बे गोल्डन होला पड़तो हम जंदे भाजिला काट देबा गोल्डन हो पियाज के गोल्डन हो गयानी रखि दिबा बेसन का देबे ऐड कर देबा एबे बेसन भला के तरह में मिसे देबा एबे कोन करन तदरे में मसला मसली के ऐड कर देबा तो के लूण दे देबा में आता सदर के हल्दी इधर में लंका दो एबे ए तीन आइटम देखा में ठीक भलो है मसला टिके कसे पे छाड़ देबा तापर बाकी में परे ऐड करबा एटा भलो टिके हे जाऊ ए मसला टिके हे जाऊ भलो तो परे में ऐड करबा एबे मसला हे गेलानी टिके मसला कसे हे गेलानी एबे तब तदर में मसला डालछि फिश मसला टिके तद में दे देबा ठीक है फिश मसला तद ऐड कर देबा एबे तदर में आलू कोबी भाजी रखते सेटा तदर ऐड कर देबा ऐड कर देबा कि थोड़ा स्लो कर देबा गैस थोड़ी स्लो करके भलो बनते मिसे देबा देखिले कितने सुंदर मिसा गला हमें एमती किछि समय छाड़ देबा सिटी भलो ता सारे मसला सारे भलो मैरिनेट हे जाऊ एबे
ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ତା ଦେହରେ ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି କମିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ବହୁତ ହେଲା ଆଳୁ ସିଝିଲା ଭଳିଆ। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତାଦେହରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ସେ ମାଛ ଭିତରେ ଦିଆହେଇଗଲା। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ମାଛ ଭିତରେ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତା ଦେହରେ ମାଛ ଟିକେ ପୋଡ଼ପୋଡ଼ି ହେଇକି, ଚୁନା ମାଛ ତ ଟିକେ ପୋଡ଼ପୋଡ଼ି ଭାଜି ହେଇଛି, ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇପ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଦେଇଦେବା ସବୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କନ ଦେଇକି ଖାଇଦେବା। ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ହେଇଯାଉ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ବାକି ରହିଲା ଟମାଟୋ ତାଦେହରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା। ଏବେ ଖାଇଦେବା କିଛି ସମୟ, ସେଠି ଫୁଟିକି ଆଳୁଟା ସିଝିଯାଉ। ଏବେ 2-3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମାଛ ତରକାରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଳୁ ଦେଖିବା, ଆଳୁ ସିଝିଲାଣି ନାହିଁ, ଆଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସିଝିବ। ଆମେ ପାଣି ମିଶେଇନି। ଏବେ କଣ କରିବା, ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲେ ବାକି ଆମେ କଣ କରିବା, ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ବହୁତ ଦେଇଦେବା। ତାହେଲେ ପାଣି ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକ ଦେଇଦେବା। ବାସ୍ ଏବେ ପାଣି ପୁରା ବରଫ ଦେଇଦେବା, ଅଧିକ ଦେଇଦେଲା ପାଣି। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତା ସହିତ ଏବେ ଯେଉଁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆମେ ରଖିଥିଲେ, ତା ଡେମ୍ଫ ହାତରେ କିଛି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତା ଡେମ୍ଫ ଦେଇଦେବା। ବାକି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ରଖିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ କିଛି କରିବା ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ହାଇ କରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତରକାରୀଟା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତରକାରୀ ଫିନିସିଂ ହେଇଗଲା, ଲାଷ୍ଟ ଫିନିସିଂ ଏବେ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତରକାରୀ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତା ସହିତ ଆଳୁ ବି ଦେଖିବା, ଆମେ ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ବାକି ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ କିଛି ଆମ୍ବୁଲ ରଖିଛେ, କିଛି ଆମ୍ବୁଲ ତାଦେହରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିଲେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଝୋଳ ବି ଅଳ୍ପ ରହିବ ଏତିକି। ତା ସହିତ ବାକି ଆମେ ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତରକାରୀଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲେ ଚୁନା ମାଛ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗରେ କମେଣ୍ଟରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ଆମେ ନାକ ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାଛ ଟିକେ କାଢି ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ମୋ ଝିଅଟା ଆଜି କରିଥିଲା, ମୋ ଝିଅଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଧୋଇଦିଅ। ଏବେ ମୋ ଝିଅକୁ ଖଣ୍ଡେ ଖୋଇଦେବା। ମାଛ ମାଛ ଚୁନା ମାଛ ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଚୁନା ମାଛ, ପୋଡ଼ା ଚୁନା ମାଛ, ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ହେଇଛି ଚୁନା ମାଛ, ତା ସହିତ କୋବି। ଏବେ ଧର, ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଚୁନା ମାଛ କେମିତି ମୋ ଝିଅ ଖାଇଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଦିନଟା ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ମୋ ଝିଅ ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ କଣ କରିବେ ବାବା? ହଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମିଳେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।